2017 वर्सा सावन सुरू जावपी आरजीचो लढो मुखारय चलतलो, पूण आपूण वादळ मोडा सांबाळपाक अपेशी थारला अशें सांगून आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान आपल्या पदावेल्यान राजिनामो दिवपाचे जग जाहीर केले. मुखार सगळ्या प्रस्नांच्यो जापो पार्टी दितली मनोजान सांगले, पूण आजून मेरेन आमकां ताचो राजिनामो मेळूंक ना, पार्टीचो सचिव अजय खोलकारान सांगले. तुम्ही हे फाटल्या म्हयन्यात हे पळयत आसा की कितें एक वादळ, एक संकट एक आरजीचेर येयल्लें आसा आनी ह्या संकटाक लागून ह्या वादळाक लागून आयज खुबशे आमचे रेव्होल्युशनरी जावं, आमचे सपोर्टर्स जावं, वोटर्स जावं, वेल विशर जावं, हे सगळे चिंतेन आसा आनी टेन्शनान कशा की हे अशें कशें जालें आनी हे कशें जाता काय म्हणून. 2017 जेन्ना हे आंदोलन चालू जाल्लें, हे रेव्होल्युशन जेन्ना चालू जाल्लें तेन्ना एक प्युअरस्ट फॉर्मान हे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें आनी 2022 इलेक्शन येतेच एक रेव्होल्युशनरीचे कापास्ताद दवरून बॉल्सान पयशे नासतना, पॉलिटिकल कसलोच बॅकग्राउंड नासतना आमी इलेक्शन कंटेस्ट केलें, 10% वोट शेअर घेतले, एक MLA निवडून हाडलो. हो पॉलिटिकल प्रोसेस चालू जाता जाता आमकां कळोकूच ना की हे जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्ले ते आतां एक पॉलिटिकल वेन फुडें वयता म्हणून आनी कॅल्क्युलेशन स्टार्ट जाली. हे रेव्होल्युशन केन्नाच पावर ग्रिडाक लागून चालू करूंक नासलें, हे रेव्होल्युशन केन्नाच सत्तेक लागून चालू करूंक नासलें, एका कॉजाक लागून चालू जाल्लें. बट जशें तुमकां सांगलें 2022 सावन खंय तरी एक डिफरंट मार्गाचेर ते पावपाक लागले, कित्याक भरपूरशे डिफरंट मेंटरशीप जावं येवपाक लागले भितर, सजेशन्स, एडवायजीस, एक्सपर्ट एडवायस, खूब गजाली जाले आनी तेतून तुमकां जशें सांगलें तशें आरजी फिल्टर लागले. आतां फाटले 2 म्हयने हे खूब त्रासाचे आमकां डायरेक्ट आसा, पूण तेच्याय पयलीं आमकां भरपूरशे हिंट्स येताले, भरपूरशे इनसायट्स येताले आनी तेचेर इंटरनल डिस्कशन्स आमचे चलताले, पूण ते खंय तरी सॉर्ट आउट जावंक ना. आनी इंडिव्हिज्युअली एज अ प्रेसिडेंट हांव हे सगळे कंट्रोल करपाक खंय तरी फेल जालो. आतां सुद्दां हे जेन्ना जातालें हांव कोणाक भुरग्यांक फोन करिनासलो इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक, नाजाल्यार ते पॉलिटिक्स भुरग्यांक म्हाज्या वाटेन हाडपाक, नाजाल्यार आनी कितें करपाक, कोणाक कितें दिसतालें ते घालताले, पोस्ट घालताले, सगळें करताले. पूण हे सगळें जेन्ना जातालें तेन्ना मनाक वायट दिसतालें की जे आमी कितें सुरू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिक्स जाला आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा. हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां, स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना, बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, नाजाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, नाजाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं, नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जावं, आमकां लागून देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू. आणि पळयतले अजून आमकां रेजिग्नेशन दिवंक ना, मातशें डिस्कशन जातलें तेन्ना आमी मनोजान तुमचे डिस्कस केल्लें आता आमच्याकडे डिस्कस केला तेणी सांगला आमकां की तो रिजाइन करता म्हणून, मागीर ऑफिशियल आतां ते प्रोसेस आनी जे आमची क्वेश्चन कितें आन्सर लागून जे जालें ते मिटींग घेवन आमी विरेशाक लागून आमी सोडून वचना, पार्टी तशीच आसा.
पार्टी धरलेली आसा सगळे रेडीमेड आहा सगळे वर्ल्ड गोयची लार्जस्ट पार्टी आहा रिजनल पार्टी आहा गोयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी आहा सगळे सिंबल आसा रिकॉग्नाइज स्टेटस आहा मनोजान आपले डिसिजन सांगला त्याका आम्ही रिस्पेक्ट करूंक जाय आणि फुडले कितें आहा ते आमी तेगे डिसिजन आमची मिटींग आसा आणि कित्याक सो एक्झॅक्ट रिजन ते आमी तुमकां गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर.